السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله ويعجبكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت ندير معكم الحلوه البلديه ديالنا المغربيه ديال الرشبون. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وندوزو على المقادير ان شاء الله يا ربي. ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير والله يدخل علينا سيدنا العيد ان شاء الله بصحه وسلامه. Bonjour, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous préparer des boules de coco qui se situent comme ça. Voilà, des boules de coco très bon, très belles. Suivez-nous pour les ingrédients. على بركه الله ورسوله. تنحتاج له واحد جوج زليف ديال الطحين، واحد شويه ديال الخماره ديال الحلوه، وعندي هنايا واحد نص زلافه مع بقى لها غير شويه وتعمر ديال اللوز طحنته مزيان، وعندي كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال السكر، وعندي غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال القشور ديال الليمون ضروري منهم تيعطيها واحد النسمه زوينه، وحسن ما تستعملوا لا فاني لا والو. هاد القشره ديال الليمون تجي حسن حتى من النكهه. وعندي 3 د البيضات، وعندي غادي نستعمل ان شاء الله واحد هذا واحد 3 د المعالق حتى هما كبارين ديال الزبده. هذه هي الحلوه ديالنا ديال الرشبون. هذا هما المقادير ان شاء الله. Pour les ingrédients, il nous faudra 2 bols de farine, de la levure chimique, du beurre, de la peau d'orange, du sucre, de l'huile, 3 verres, et là on aura la moitié d'un bol d'amandes. De toute façon, je vous mettrai les quantités dans la barre d'information en description. دابا هاني هرست هنا دوك 3 د البيضات ديالي. هنا داك السكر ديال سنيده راني طحنته، واللي عنده سكر كلاصي يديرو. Donc nous on a mixé notre sucre et si voilà on a mixé pour que ça donne comme du sucre glacé, et si vous avez du sucre glacé vous pouvez le mettre. دابا غادي نحركو مزيان حتى يذوب لينا داك شويه داك هذا. Donc voilà, ان شاء الله nous, ديك سنيده ديالنا اللي طحنا عاد غادي نزيدو. donc voilà, nous on va mélanger avec la main parce que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus traditionnel. وي باش يتحك هذاك تنحكو هكا. Et aussi c'est très efficace. زعما هاد الحلوه نتاع الرشبون تجي رائعه. انا ماشي عيد ما تتكونش عندي في الطبله ديالنا هاد تجي زوينه. Voilà, cette boule de coco, enfin ce gâteau, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, est très très bon. Moi, s'il n'y a pas ça pendant l'Aïd, ça veut dire que c'est pas l'Aïd. C'est obligé qu'il y ait ce gâteau pour que ce soit le vrai Aïd. غادي ندير دابا داك الكاس ديال الزيت. Donc là, on va mettre le verre d'huile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura tous les ingrédients en barre de description. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال القشره ديال الليمون، والاخر غادي نخليه الحلوه الجايه. Donc là, on met un peu de peau d'orange. Et il faut savoir que quand on aura la cuisson, en fait, enfin quand tout va être prêt, en fait, on va pas sentir les grumeaux de la peau d'orange. Donc en fait, ça sera voilà, ça donne vraiment un goût naturel. Oui. Voilà, et ça c'est très bien. Et en plus, c'est pas du tout fort, c'est vraiment que naturel. دابا غادي نديرو ان شاء الله واحد 3 المعالق ديال الزبده. Et là, on va mettre 3 cuillères à soupe de beurre. دابا حنا درنا هنايا 3 المعالق ديال الزبده كبيره. والمهم هذا خص هذيك الزبده المزيانه اللي غادي تكون ديال الحلوه، سواء ديال الحلوه سواء ديال الماكله، المهم غير تكون النوع المزيان اللي ما تكونش مالحه. Donc voilà, là on a mis 3 cuillères à soupe de beurre. Il faut que le beurre, il faut pas qu'il soit salé. Il faut qu'il soit doux, cela de gâteau, ce que vous voulez, mais il faut pas qu'il soit salé. C'est très important. المهم غير تخدم هذه باليد هكا. Voilà, en tout cas c'est mieux de travailler avec la main, c'est très bien, très efficace. Et comme je vous le dis, à la traditionnelle. دابا غادي ندير داك اللوز. Donc là on va mettre la poudre d'amande. J'ai un conseil à vous donner, si vous n'avez pas de poudre d'amande, c'est comme on a fait nous, ce n'est pas grave. Vous mettez juste des amandes et vous le mixez. Voilà. ودابا غادي نبقاو نزيدو الطحين بشويه بشويه. C'est juste si vous n'avez pas d'amandes mixées. Après vous prenez juste des amandes normales et vous le mixez. Pour que ça donne de la poudre d'amande. Et là on va rajouter petit à petit la farine.
Et là, on mélange bien parce que là, ça va commencer à devenir épais. Et là, avec la main, ça va devenir presque fatigant, mais pas fatigant. Parce que ça sera plus, pas non plus une pâte, grosse pâte. Après, on rajoute la levure chimique. Mais là, on va rester sur la farine. غادي نشوفوا واش دوك الزلايف غادي يكفيونا ولا غادي نزيدو شويه ولا هي شاط. Et donc là, on va voir si 2 bols de farine, ça va suffire ou pas. Mais je pense que là, ça va suffire. نحقاش على حسب الفرينه، كاينه الفرينه اللي تتشرب وكاينه الفرينه اللي لا. Voilà, comme elle vous l'a dit ma maman, en fait, il y a la farine qui absorbe et il y a la farine qui n'absorbe pas. غادي نزيد هاد شويه ونشوف. Et là, on a mis 2 bols entiers. Mais il faut pas mettre tout d'un coup. Il faut mettre vraiment petit à petit pour voir les quantités. Parce que si vous mettez petit à petit, peut-être que ça peut rater et que vous n'avez pas la pâte comme la nôtre. صافي انا ما غادي نزيد لها والو. Voilà, là, on va pas rajouter de farine. غنجمعها دابا. Voilà, donc là, on va tout répartir. شتي هذاك القشور د الليمون تيجيو باينين فيها، تيجيو زوينين. دابا غادي نجمعها ان شاء الله ونرجع معكم. Donc là, on va ranger la pâte et on vous راني retient. كنت نسيت هذيك شويه ديال الخميره، انا غادي نزيدها ونحرقها. Voilà, nous, on avait oublié de rajouter la levure chimique, mais là, on est en train de la rajouter. دابا حنا بدينا تنديروا لها بحال هكا وتنبركوا عليها. شو داك القشرات د الليمون هذا انا غادي نديرهم شويه كبار لحقاش ما غاديش نلاصق وحده مع وحده، غادي نخلي كل وحده بوحدها. وها هي دي. Donc là, en fait, on va prendre juste la pâte et on va commencer à mélanger. Sauf que nous, on va pas faire comme l'année dernière parce que l'année dernière, on faisait plus petites et on les collait entre elles. Maintenant, elles sont un peu plus grandes, donc on va les laisser naturellement toutes seules. هكا دابا غادي ندخلها للفران. Donc là, on va le mettre au four. Donc là, on a vu que c'était trop. Donc là, on va le mettre au four et après, on vous dira combien de degrés et combien de من minutes. دابا غادي ندير معكم الكوفيتير باش غادي نزينوا الحلوه ديالنا. غادي ندير الكوفيتير ديال الفريز لحقاش ما لقيتش ديال المشماش. دابا مع هاد الازمه اللي راحنا فيها ما لقيتش ديال المشماش. اللي لقى المشماش يدير حسن. وغادي ندير ما زهر وغادي نحركهم على البوطه حتى يتطلقوا باش غادي نديكوريو هذيك الحلوه ديالنا. Donc là, on va rajouter la confiture de fraises. Nous, on n'avait pas la confiture de pêche. Mais si vous voulez mettre la confiture de pêche, vous pouvez la mettre. Nous, habituellement, on la met, sauf que là, on l'a pas, malheureusement. Et là, on va mettre de l'arôme d'orange qu'on va mettre ici dans notre confiture. Et on va la mettre dans la gazinière jusqu'à... De toute façon, vous allez voir la consistance. Elle est un peu spéciale, mais vous allez voir. Donc là, on va commencer à mélanger un peu. غادي نديو على البوطه حتى يتطلق مره. Voilà, juste et là on va éteindre la gazinière quand ça va bien être lâché. ها هي دايره الشبون ديالنا حيدناها. المهم من الفوق ما خصهاش تكون حمراء بزاف على هذا الشكل. وها هو دا الكوفيتير ديالنا كيفاش رجع مع داك الماء زهر. ودابا غادي نديرو له هكا. Donc là, on l'a bien laissé cuire, comme vous aurez pu le voir. C'est encore assez chaud. Donc, faut pas que ça soit trop rouge ici, en haut. Voilà. Et là, vous avez vu notre préparation, comment elle est. Là, vous voyez, elle s'est bien relâchée. On voit même la fumée. Et là, on va vous montrer comment on va faire. Donc là, on mélange bien. On va le mettre par-dessus, comme ça. En fait, en fait, comment expliquer? Que quand on va manger, en fait, on va pas trop sentir non plus la confiture de fraise. C'est pour ça que vous prenez la confiture au choix, comme vous voulez. Non, c'est mieux le confiture ديال المشماش. Voilà, c'est mieux, mais voilà. Et là, on va venir la plonger dans notre coco, voilà, notre coco râpé, qu'on achète en grande surface. دابا حنا مستمرين
تنقطروها مزيان من هذا من الكوفيتير وعاد باش ندردروا عليها الكوك ان شاء الله. Voilà. Donc là, petit à petit, on met ça là, on le couvre de noix de coco et à la fin, ça doit se donner un résultat comme ceci. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est bien enrobé de noix de coco. Voilà. Et grâce à notre préparation, déjà, ça va donner du goût. Et en plus, il y aura de la noix de coco et ça colle bien. Voilà. Et elle peut tenir des semaines et des semaines sans être mauvaise. Pas des semaines non plus, mais par exemple, si vous voulez la consommer 3 semaines, elle va toujours être bonne. Voilà, en tout cas, c'est pas une préparation qui se pourrit très vite. Donc ça, je vous le conseille fortement. C'est très bon, naturel, avec notre orange râpé, c'est magnifique. Donc voilà, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment cette recette. En tout cas, j'espère que vous allez la reproduire chez vous. En tout cas, elle est très simple à faire, très efficace. Et voilà, la préparation, elle sera aussi en description. احنا رجعنا لكم وحنا سالينا. هذه هي الكميه اللي عطاتني دوك 2 زلايف ديال الطحين وديك نص زلافه مع مراش ديال البودره د اللوز. هادو هما هذا هو القوام اللي عطاني. نتمنى يا ربي ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. غير هو حسن الواحد يدير فيها هذا الكوفيتير ديال المشماش، ولكن مع الاسف مع هذه الازمه دابا اللي كاينه ديال المرض ما لقيتش الكوفيتير ديال المشماش. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، واللي عجبو الفيديو تابونا ويدير لايك ويبارطاجيه مع الحباب علاش لا. وتنشكركم بزاف ومبروك عواشركم، والله يدخل علينا ان شاء الله العيد ان شاء الله مبارك مسعود علينا وعلى الامه العربيه كامله يا رب وعلى جميع الناس. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. Voilà le résultat. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça nous fait toujours plaisir. Au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.